आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 22 और 16 जहाँ पाइपर चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा जे आपण मैंने आसंता काली मु सब कहे मुझे आपणकर स्किप करनी कि लुचेनी आसंता काली एसएसबी टीजीटी पोस्ट इनक्रीज पे समस्त आशायी मानकर आंदोलन होपर सहयोग लोड़ा आप मैंने बहुमात्रा जोग दिंतु। एंड ओडिशा स्पेशल एजुकेटर फेडरेशन फॉर दिव्यांग पक्षर नित्यानंद गण ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एससी एंड एसटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज अच्छा विद्यालय गणशिक्षा विभाग भी अच्छा चिठी कराई एथिपाई चिठी कराई जे आपणकर जो 6 मंथ एनसीटी रिकॉग्नाइज स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंटरी अच्छी से सेमती कौन जिन बर्तमान सुधा ऑल ओवर इंडिया करिकुलम फ्रेमवर्क होनी से विड्र करने से अनुरोध कर आप देखिपारे। तेणु बर्तमान आपणकर निष्पत्ति ने आपणकर मानवर मंत्री निष्पत्ति ने कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी एससीएस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी चिठी कराई। नेक्स्ट होती सिविल सर्विस परीक्षा 100तम स्थान में हासिल करथिबा सात्विक सत्यकाम को संबोधित कर मुख्यमंत्री एवं कथा से नुहे कथा होची 100 भितर जड़े रहिबा एटा दुर्भाग्यजनक ओडिशा पई एवं विगत दिन में अधिक रोते। तो एथिपाई सरकार पिला केमती प्रोत्साहित करवा स्ट्राटेजी प्लान कर सब जिनपाई पिला प्रोत्साहित करवा दरकार। किंतु दुर्भाग्यर कथा जे अनुसूचित जाति जनजातिर आमर गणशिक्षा मंत्री अनुसूचित जाति जनजातिर होउचंती आमर मुख्यमंत्री किंतु अनुसूचित जाति जनजाति पिला आसी राजरास्तार बसुँच निजर माने आपण न्याय दाबी कर आंदोलन करुँच कहीं 7 वर्ष है निजुक्ति आसूना तो 7 वर्ष किसी कम कथा नुहे एवं आपणकर 2798 पदवी बर्तमान खाली पड़ी एवं धारणा स्तर में शिक्षक आंदोलन स्तर में काडाम भी पहुँचती। ओके एंड ता सहित आप देखिपारे ये आपणकर चित्र गत काली आम आपको देखु मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करते। ड्रीम्स पॉलिटेक्निक वार्षिक उत्सव चयंतिका 2026 निजुक्ति खोजनी निजुक्ति दाता होगा चेष्टा कर बोली जे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सी निजे कहते मुख्य अतिथि भाव जोग देती एवं संपद स्वाई। तो खराब लगे कथा आज्ञा पिला माने इंडस्ट्रियलिस्ट हे पिला माने निजुक्ति दाता हे ताले आपण मानक वोट कहीं देथिले समस्त संभव नहीं इंडस्ट्री खोलिया ठीक अच्छे। एंड ता सहित आप देखिए परोक्षा प्रीति को नहीं कंगारू कोट शिक्षक जोतामाल पिंधाई गाँव बुलाई केवल शिक्षक किसी जिन टच करी कहीं मुझे आगुरी हाइड करूली कि दिनू दिन ये जिन बढ़ी चली जिन समाज रे बढ़ी चलती हुए तो आपणकर शिक्षक मान कथा कहतु बा आपणकर माने मेन स्ट्रीम मीडिया कहतु एमाने सेतिकी सचेतनता सृष्टि हो पारुनी एवं पिला मानक भितर हो शिक्षक मानक भितर हो जहाँफल शिक्षक गुरु गोटे छात्र गुरुंर जो संपर्क पवित्र संपर्क ये कलंकित हो चलती। नवोदय ये चित्र आप देखा पाइबे ये आपणकर आश्रम स्कूल यहाँ तो चिराचरित घटना हो गलानी एवं एठी आपण वासुदेवपुर अंचल जो चित्र देखा पाइबे एठी आपण राजगोविंदपुर अंचल देखा पाइबे हिंदी सार। तो यही जिनस निश्चित भाव में आम समाज में कलंक एवं एमाने शिक्षक हवा योग्य नुहे ठीक अच्छे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी कार्य ओडिया भाषा व्यवहार गुरुत्व सरकार यहाँ कहते ऋण पिटुंट कि आज पर्यंत सब विभाग सरकारी आपणकर जो चिठी गुड़िक ओडिया रिलीज कर पारे ये छाट पड़ुची गोटे 2 दिन रिलीज कर दौरान पुनः जहाँ से चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर दरमा बढ़ी 40 ना अधिक बढ़ी आपंकर 98,000 पर्यटन बढ़ी कि कथा जे निजे मुख्यमंत्री धर्मपत्नी अच्छा से जिन कराला किंतु वर्तमान सुधा शिक्षक मानकर डिक्लारेसन ये आयुष डाक्तर डिक्लारेसन मसे भितर आपण विज्ञप्ति आसला किंतु शिक्षक मानकर पर्टिकुलाली 7-8 मास है डिक्लारेसन किंतु विज्ञप्ति धरा छुआ ना। ओके तो ये कौन कह मृतक अवसर किंतु गणशिक्षा विभाग आपण मंत्री पत्नी सी भी शिक्षक किंतु सी ओपीएस ठीक अच्छे ओपीएस यही जिनपाई ही शिक्षक मानकर स्वार्थ हासिल हो पारुनी किए ओपीएस किए एनपीएस किए गणशिक्षक। ओके एंड मृत अवसरप्राप्त कर्मचारी चाकरिया दर्शाई टंका हड़प घटना शिक्षा विभाग जांच 5 कोटी टंका जांच घोटाला जना पड़ी।
ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତନାଘନା ପରେ ଗିରଫ ଭୟ ଘାରିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ କେଳେଙ୍କାରୀ ବନ୍ଧା ହେବେ କୋରେଇ ବିଓଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ମନମାନି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ଚୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରାଜଧାନୀ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଜଣେ ନାବାଳକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିୱାର୍ଡ଼ ରଖାଯାଇଛି 25,000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଫେରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବେ ଆପଣ, ସେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ୟୁପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବୈଠକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ 9,000 ଟଙ୍କା ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ନେଇକି କାରସାଦି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ହେଉଛି। କିଛି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 100ଟି ପିଲା ସପୋଜ୍ ଆସିଥିବେ, 115-20 ପକାଯାଉଛି। 15-20 ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଖାଦ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ପଇସାରେ କରିହେବନି। ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚକତା ହେଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, 100 ପିଲା ଆସିଥିବେ 300 ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡ଼ିଥିବ। ପିଲା ମନ୍ଦିରରେ କି ବା ଗାଁ କାହାର ଭୋଜି ଖାଇଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, 52 ଜଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରି ଘପଲାତି ଧରିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନଳକୂପ ପାଣିରେ ଆଉ କେଉଁ ପାଣିରେ ରନ୍ଧାଯିବ? ଯିଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେଠି ଲେଖିକି ନିଜେ ଅପଦସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁନି। ନଳକୂପ ପାଣିରେ ରନ୍ଧାଯିବନି, କେଉଁ ପାଣିରେ ରନ୍ଧାଯିବ? ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାତିଲ ମାମଲାରେ CBSE ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ 23 ଦିନ, ତରବରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 16ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ LEP ଉତ୍କର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକଳନ ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବି ଦେଖାଇଥିଲି ତାର ଚିଠି। ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ବଦଳି ନିୟମର ସଂଶୋଧନ ବହୁତ ଥର ଦାବି କଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସରକାର, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସତେକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଦିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ କୋଉମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମେନସନ୍ ରହିବ। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ